अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शादी 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 उस पे टॉपिक पे कुछ वीडियो रिलीज़ हो रही है मेरी। बैरियर टाउन कराची से वीडियो भी बना रहा हूँ, तो अभी भी कल लफ्ज़ जो है चले आ रहे हैं, अभी भी बैरियर टाउन कराची से वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का अभी एक टॉपिक इसको मैं कंक्लूड करूँगा शादी के मौज़ूआत के ऊपर, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक है, इसमें नाराज़ होने के बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। और आज का जो टॉपिक है इसमें मैं पहली बात कर दूँ कि इसमें मैं मज़हब को बीच में घसीट के नहीं लेके आ रहा। टॉपिक है मेरा दो चीज़ों का, महर और जहेज़। आप कहेंगे बहुत सुन लिया महर और जहेज़, मैं इसमें एक बहुत ही डिफरेंट एंगल लेके आ रहा हूँ। पहले मैं बात करता हूँ महर के ऊपर, बहुत डिफरेंट एंगल है। महर का रीज़न क्या है, आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि महर की रकम क्यों तय की जाती है, और उसमें दो चीज़ें होती हैं, मुअज्जल और गैर मुअज्जल, के अभी दें या बाद में दें। ये एक खामखा की शक्लें निकाल दी गई हैं। बेसिकली तो ये सारी मुअज्जल ही होती है कि आप जब शादी हो, निकाह हो, तो उसके बाद आप पहले वो रकम दें बीवी को। लेकिन रकम देने का कॉन्सेप्ट मैं अभी लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। रकम देने का कॉन्सेप्ट जो असल में है वो ये कि उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बीवी की हो जाए किसी तरह से। अगर खाविंद मर जाए या डिवोर्स दे दे तो उसको वो पैसे मिले हुए हों जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी चला सके आगे। अब आप देखिए कि जितने भी महर में रकम लिखी जाती है पाकिस्तान में, क्योंकि मेरी शादी भी हो चुकी है और लोगों की भी शादी होती है देखी हैं, तो नॉर्मली बड़े जनाब उससे 50,000 लिख दो जी महर। बड़ा हुआ तो भाई 1 लाख लिख दो, बहुत बड़ी बात की तो 2 या 5, इससे ज़्यादा क्या 10 कर दिए। बहुत अमीर लोगों की है तो 10 कर दिए, लेकिन अमूमन 50 से 2 के दरमियान में महर लिखा जाता है। अब आप सोचें इस ज़माने में वो 50,000 से 2 लाख की रकम क्या किसी की ज़िंदगी गुजरवा सकती है अगर हस्बैंड मर जाए, या ये कि वो तलाक दे दे। तो कॉन्सेप्ट एक मैं लेके आ रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो बस गालियाँ मत दीजिएगा, गालियाँ दे भी लें तो क्या मसला पड़ता है। मैं एक आइडिया लेके आता हूँ कि सोच है, और सोचिए इसके बारे में। 2 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ इसके अंदर आपको, ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि जो भी पैसे महर की सूरत में दिए जाते हैं वो बराह मेहरबानी सिस्टम बना लें लड़की वाले लड़के वाले मिल के, कि वो रकम सीधी जाएगी इन्वेस्टमेंट में, लड़की के हाथ में नहीं जाएगी, वो सीधी जाएगी उसके फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट में। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि 50,000 को भूल जाएं, लाख को भी भूल जाएं, कम से कम 2 से 5 लाख की रकम होनी चाहिए आजकल के ज़माने में। और लेकिन वो भी लड़की के हाथ में नहीं, इन्वेस्टमेंट में जाए, लड़की के फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट में, लड़की के अकाउंट में खोल के उसमें डाली जाए फ़ौरन ही, ताकि वो ग्रो होती रहे। जो भी तरीका इसका इस्लामी तरीका है, यहाँ पे ज़ाहिर है मैं इसको ये नहीं कह रहा कि कंपाउंडिंग इस तरह से भी हो, जो भी इस्लामी तरीका है उसका उसमें डालें आप, लेकिन उसको ग्रो होने दें। और उम्मीद रखें कि जल्दी तलाक भी नहीं होगी, उम्मीद ये भी रखें कि जल्दी बंदा जो है दुनिया से भी नहीं गुजरेगा। अगर 10, 15, 20 साल मिल गए, उम्मीद है कि हमेशा चलेगी शादी। लेकिन जब कभी भी हस्बैंड ना रहा किसी वजह से भी, तो वो कम से कम पैसे ग्रो होकर इतने हो जाएंगे कि लड़की अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकती है। तो एक तो ये बात होगी कि आप उस रकम को लड़की के हाथ में देने के बजाय दोनों फैमिली मिलके एक अच्छी सोच रखते हुए लड़की के अकाउंट में इस तरह से डालें कि वहाँ पे वो ग्रो हो, और लड़कियों को समझाने से वो हाथ नहीं लगाना जब तक कि वो वक्त ना आ जाए, क्योंकि रकम होती उसी काम के लिए कि अगर कोई ऐसा बुरा वक्त आ जाए या तो तलाक हो जाए, या ये कि खाविंद मर जाए तो वो इस्तेमाल में आए। तो इसलिए से पहले क्यों हाथ लगाया जाए उस रकम को, उसको आप इन्वेस्ट करें। एक तो ये बात होगी। एक आइडिया है जो कि मैं से पूछ रहा हूँ कि ये कोई पॉसिबल है, अभी थोड़ा मज़हब से हट के आइडिया को लेके आ रहा हूँ कि एक ये तो महर है, एक इंश्योरेंस रखी जाए, अगर शुरू की जाए किसी तरह से पाकिस्तानी माहौल में, बगैर मौलवियों को डिस्टर्ब किए, कि इंश्योरेंस क्या हो रही है कि यही रकम जो है या एक अलग से रकम डाली जा रही है इंश्योरेंस के तौर पे, कि अगर खाविंद डिवोर्स देता है तो उस सूरत में लड़की को वो रकम एज ए इंश्योरेंस के तौर पे मिल जाएगी। लड़की को अगर खाविंद डिवोर्स दे रहा है तो लड़की को वो रकम इंश्योरेंस के तौर पे मिल जाएगी। तो ये दोनों सूरतों में यही एक तरह से मिलजुल की बात आ रही है कि या तो इधर से आप इन्वेस्ट कर दें, या फिर प्रेशर डालें खाविंद के ऊपर कि अगर तुमने तलाक दी तो ये इंश्योरेंस के पैसे लड़की के पास जाएंगे, तो डबल प्रोटेक्शन लड़कियों को मिल जाएगी, जो कि इसकी वजह से हो सकता है शादियाँ सही चल जाएँ। तलाक का बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन रिवाज चलता जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात पे बात है, क्योंकि लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, वो है जनाब जहेज़। सभी लोग कहते हैं भाई जहेज़ देना बुरी बात है, जहेज़ देना अच्छी बात नहीं, क्या है क्या नहीं, क्यों नहीं। लेकिन हर कोई ज़्यादातर, मतलब मेरा तो ख्याल ये है कि पाकिस्तानी कल्चर में 90% से ज़्यादा लोग जहेज़ देते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरत की बात ये लगती है कि अगर लड़का, मैं अभी लड़के के ऊपर आता हूँ, जज्बाती बात कर रहा हूँ, लेकिन सोचिए ज़रा, अगर लड़का अपने आप को शादी के काबिल समझता है और समझता है कि अपने बीवी के अखराजात बहुत उठा सकता है,
تو جب بھی شادی ہونی چاہیے. اس میں ایک چیز اور ایڈ کر رہا ہوں میں، اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بیوی کو رکھنے کے لیے جو ضروریات چاہیے، چاہے وہ بیڈ روم کا فرنیچر ہے، چاہے وہ اے سی ہے، چاہے ٹی وی ہے، جو کچھ بھی اپنے گھر کے اندر سیٹ اپ ہے، کیا وہ خود کریٹ کر سکتا ہے یا نہیں. یہ سمجھ میں ہی مجھے آئیڈیا نہیں آتا کہ لڑکی والے کیوں اس کے کمرے کو، کم سے کم فیملی کا کامن سسٹم ہے، تو لڑکی کے کمرے کو سیٹ اپ کرنے کے لیے فرنیچر دے رہے ہیں، ٹی وی دے رہے ہیں، اور جناب اے سی دے رہے ہیں، اور چھوٹا ریفریجریٹر اور یہ اور وہ. کیوں؟ کیا لڑکا اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ اس کمرے کو پریپیئر کر سکے، جس حالت کا بھی ہو، اس لڑکی کے آنے کے لیے پریپیئر کر سکے. فرنیچر ہونا چاہیے، ضروری ہے، وہ تو بہت ہی ضروری ہے. اب اگر اس کی حیثیت ہے تو وہ ضرور اے سی لگائے، اس کی حیثیت تو ٹی وی ضرور لگائے، اس کی حیثیت تو چھوٹا فریج ضرور رکھے. لیکن یہ بقیہ چیزیں ضروری نہیں ہیں شادی کے لیے. لیکن کم از کم فرنیچر تو آپ کا اپنا ہونا چاہیے، تاکہ آپ اپنے لڑکیوں کو لے کے آ رہے ہیں اس کو پراپر رسپیکٹ کے طور پہ صحیح جگہ پرووائڈ کریں. اگر آپ نہیں ہیں اس قابل، لڑکے والے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لڑکی کے بارے میں، پہلی بات تو یہ کہ لڑکی کو اپنی پوری شادی کے اخراجات خود برداشت کرنے ہیں، ماں باپ پہ بالکل نہیں ڈالنا. اگر آپ نہیں برداشت کر سکتے پورے اخراجات شادی کے، آپ شادی کے قابل نہیں ہوئے ابھی. یہ آپ کو میں بہت کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں، آپ کی شادی اگر آپ ماں باپ کے زور پہ کر رہے ہیں نا اخراجات ڈال کے، آپ شادی کے قابل نہیں ہوئے ہیں. آپ پہلے جاب کریں، پیسے جمع کریں، اتنے جمع کر لیں کہ آپ بیسک شادی کر سکیں، اس کے بعد جا کے آپ شادی کریں. نہ کہ آپ کود کے پہنچ جاتے ہیں ماں باپ کے پاس، لیجیے جی شادی کر دو. ماں باپ بھی تیار ہو جاتے ہیں سارے پیسے لگانے کے لیے، پھر بعد میں بڑھاپے میں پیسہ نہیں بچتا ماں باپ کے پاس، تو کہتے ہیں لاؤ بھی سپورٹ کرو. اس وقت جو ہے وہ حالات ڈفرینٹ ہو چکے ہوتے ہیں، لڑکی آ چکی ہوتی ہے، اس کی فیملی کا سسٹم ہوتا ہے، اس کے اخراجات ہوتے ہیں. اتنی آسانی سے ماں باپ کو سپورٹ کرنا آسان نہیں ہوتا اس وقت. لیکن لڑکے کو چاہیے کہ پہلے اپنے حالات صحیح کرے، فائنینشلی اس قابل بنے کہ شادی کر سکے اپنے اخراجات کے اوپر، اور اپنے اخراجات کے اوپر وہ فرنیچر وغیرہ کا سیٹ اپ کرے جہاں بھی اس کا رہنے کا سسٹم ہے. پلیز یہ بند کریں، یہ ساری چیزیں بند کریں. یہ جو لڑکی والے دیتے ہیں نا بہت ساری چیزیں، اگر لڑکا نہیں ہے اس قابل، اس کا مطلب آپ ابھی لڑکی کی شادی ادھر مت کریں. مشکل بات کر رہا ہوں، کہیں گے بھائی کرو اگر نہیں ہوا تو پھر دیر ہو جائے گی. لیکن لڑکے کو خود قابل ہونا ہے. میری شادی اسی طرح سے ہوئی ہے، میں اپنے خود قابل تھا، جس طرح کی بھی ہوئی، اچھی بری، لیکن میں اپنے پیسوں سے میں نے کی تھی. تو یہ والی بات یہ آ رہی ہے کہ یہاں پہ پلیز اس کانسیپٹ کو ختم کریں کہ لڑکی والے فرنیچر دیں گے لڑکی کو اس کا کمرہ سیٹ اپ کرنے کے لیے، اے سی لگائیں گے، ٹی وی لگائیں گے، اور جو چیزیں بھی دے اتنی کمرے کے لحاظ سے وہ سیٹ کریں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی. یہ لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل شو کرے کہ وہ شادی کے قابل ہے، تو شادی کے اخراجات بھی خود اٹھائے، اور گھر کے ایک سیٹ اپ کا جو فرنیچر وغیرہ ہے وہ بھی خود پریپیئر کرے. بہت سارے چیزیں کریٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا کہ اے سی بھی ہونا ضروری ہے، مسٹ ہے. یہ تو پھر اب لڑکے کو آپس میں دیکھ لینا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں چاہیے، کیا کیا چیزیں نہیں چاہیے. لیکن لڑکی کو کوئی ضرورت نہیں ہے چیزیں پرووائڈ کرنے کی. چلے میں نے کئی ٹاپک پہ ایک دو چیزیں ملا کے میں نے ڈسکس کر دی ہیں. مشکل ٹاپک ہے لیکن کیا کریں گے، یہاں کی سوسائٹی کو تھوڑی سی انفارمیشن دینی پڑتی ہے. پھر کس ٹاپک بات کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.